салом алейкум. Шумо ба хоши худтон ба хизмати ватан меред? бале ба хоши худам мехоҳам ки ватани хизмат падар модарро хоши худам. Ба ҳам ҷавоное ки ҳоли хизмат нарафтияну вале омодаи хизмат ҳастанд чӣ гуфтанӣ? ҳама ҷавоно тавсия медиҳам ки омада ба сабаб худои мусаввири Тоҷикистон зиндагӣ шуда хизмат падар мадарро ба сари баланд қадам намоянд. фикр мекунем ки мисол хизмат барои ҷавоно ё умуман барои мард бачаҳо чӣ манфиат ягон манфиати хуб меёрад? манфиат бениҳоят манфиатҳои зиёд дорад. вақте ки инсон вақте хизмат мекунад ба қадри волидайн мерасад, ба қадри ҳама чиз мерасад. ҳам як чӣ меганш тануманд мешавад, тануманд мешавад, ба қувват мешавад ё ки пурқувват мешавад, пурқувват мешавад. яъне ки хизмат мактаби ё меган мактаби бачагона меган ё мактаби мактаби мардонагӣ аст меган. раҳмат калом, ташаккури зиёд. Тоҷикистон ба пеш. دلبر دل میبرد ناز و تمنا میکند ناز و تمنا میکند قواهای مسلح روانه میکنند مراجعت کرده گفتنیم که مادران گرامی قدر بگذار فرزندان ما رفته خدمت مادر و دوست است. خدا نگهبانتان باشد و الله مددگارتان، فرزندان شجاع وطن. رای سفید به هر یک شما. саломат бошед модари азиз. як ҷавон ташаккур. ҳоло бо камоли эҳтиром сухан ба раҳмонзода ҳурматалӣ сарбоз нав даъватшаванда дода буда шаҳрвандони синни даъватӣ вазифадоранд ки қарзи ҷавонмардии худро дар назди ватан шарафмандона адо намоянд. аз номи худам ва ҷавонони шуҷоъу далери ноҳияи вақт миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарфармондаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки барои мо ҷавонон тамоми шароитҳоро муҳайё намудаанд. мо ҷавонон ваъда медиҳем ки ҳамчун сарбози шуҷоъ
دلیر نوترس و غیور کشور عزیزم آن رو برابر جانم دوست داشته مظلوم آن رو از دشمن حمایت نموده هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست نداده صادقانه به ملت دولت و پرزیدنت خدمت می‌نماید. حالا با کمال احترام از رهبریت ناحیه خواهش کرده می شود که فردوسیچ عیدتون باد مبارک افسران دایم و پیروز باشد اسکران در دفاع صلح و وحدت حق کشه آسمان صاف و پر از اختران شاد مردان را مبارک بادی شاد مردان را مبارک افسران اسکران راد مردان را مبارک بادی رمزی افتخار تاجکان نظامی ما قوی همچو رمزی افتخار تاجکان شاد مردان را مبارک بادی شاد مردان را مبارک بادی افسران اسکران شاد مردان را مبارک بادی افسران اسکران شاد مردان را مبارک بادی
باشم ماهی بلب و نال شکر ماهی تو باشم ماهی بلب و نال شکر ماهی تو باشم ای کبگی دشتی در پشت و دشتی یک جوره کشکانم با غمزه تو دشتی ای کبگی دشتی در صحرا و دشتی یک جوره کشکانم با غمزه تو دشتی ای کبگی دشتی در پشت و دشتی یک جوره تو یاری مهمانی یک باقی بیشتی بیا بخیر یک جوره کشکانم با غمزه تو دشتی سنم سلسله دارم که عشقش دل دارم در این باغ پرای گل چو بلبل حال بارم سنم سلسله دارم که عشقش دل دارم در این باغ پرای گل چو بلبل حال بارم بیا خانه دارم در این باغ پرای گل چو بلبل حال بارم سنم سلسله دارم که عشقش دل دارم در این باغ پرای گل نسلی ابی تشکر زیاد می‌کنم باشید. وای نمی‌جام ماش ویدیوش خطیه